Minpagbutas pala sa bohe mata ku halam na masih kapin pendi entol kumakaan hugutlah sabay pagkasimbang alay na kaabensi lasa kumakaamasi hatusan pala atas dinangisan sebab berkesandalan aku landuk resetet pangatayan ubay makatalis bangia masih lasanu ni aku nakadayan pabali. Bang angay na kaabansi lasa kumakaamasi hatusan palabi landuhan siya pangatayan henu aku bay tinambana di atas dinangisan sabab berkesandalan pangatayan